Yeah, Darina. Je veux juste t'aimer. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. L'illumination. De mon naissance à ce jour. Ainsi, le messieurs également, les participants qui ont abandonné les activités se donnent le courage d'accompagner les familles et ses enfants. Chers enfants, vous serez votre fête. Sans vous laisser passer. Alors, avant de débuter avec la cérémonie, nous demandons quelqu'un de prier pour nous. Qui veulent s'unir en ces lieux ce matin, nous sommes là, Seigneur. Et nous prions à ce que dès le commencement jusqu'à la fin de ces assises, tu sois avec nous, Jésus. Fais de sorte qu'aujourd'hui, ça soit un débit qui n'aura pas de fin jusqu'à ce que tu viendras prendre chacun. Amen. Vrai ou faux? Vous acceptez? Maintenant, nous n'avons pas beaucoup à vous demander. Avec courage, engagement, nous demandons d'aller honorer vos parents et aller fonder un foyer solide et stable. Est-ce que les parents étaient là? Les amis étaient là, étaient avec vous? Vous êtes demain. On ne sait pas lier les jours de la nuit de la semaine. Vraiment, c'est la question, maman, oui, papa, oui. Vous signez pour vous asseoir pour maman. Vous signez pour maman, pour le prochain. Vous pouvez que vous chantez. Père, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous savez alors, à jouer sur doit jouer Rani, doit jouer Kabila, doit jouer Mou. Ça vous pour problème de niveau technologique. Par exemple, kwa kabila yangu, haiko wa jamaa yangu, haiko wa nchi yangu, haiko wa bara yangu, kontina ndio wa baba. Sio hivyo. Nasema chakula kiko kana kulia. Acceptez de ah, je regrette. Ah, papa, ça ne va pas ici. Maman, ça ne va pas ici. Pourquoi vous voulez? Ni wapi kumependa? Yote wamepita ndani, hawezi kuisoma, ila wamevumiliana, wameambiana ukweli bila ile hamungepatikana. Na leo hili nini mnaachana na wazazi wenu? Mwambie papa mama merci, na kisha mwambie papa mama au revoir. Merci. Et Dieu. Attention. Msiende kuwaza tena mlaki na wazazi tena wa sabuni yao. Mkome na mkomazi, mchungani. N'attendez plus de vos parents. Juste la
Et vous avez fondé un foyer avec les prières aussi. Mais nous faisons nos azoues. Attention, grandis les séparants pour dire que vous avez des caractères différents. C'est pourquoi on dit qu'on ne marie pas l'homme, mais on marie les caractères. Allez marier vos caractères. Allez marier vos caractères. Ils sont beaucoup de gens. Dites-vous la vérité. Soyez patients et tolérants entre vous deux. Il y a aussi la persévérance, le pardon mutuel et le dialogue. Fallait rendre, après on pour venir tafuta solution pamoja. Unyumba haiko fasi ya kusema mnaenda mkonferensi na kuonesha na bila kuonesha. Unataka Mungu munyumba mwache tamam. Kale kanapita niko na kangudu kale kanapita niko na. Sasa kama utakuwa na pesa haina Mungu wale wakanate masi le respect mheshimiani hizi mlipendanaka sasa mheshimiana mkende ikalisha wazazi wamevamiana kupitia nyinyi wawili, wazazi wanachangia kupitia nyinyi wawili. Nani pendewa nani mnyapenda aseme cette personne il sera puni et condamné par le couple par sont le premier conseiller. Là, ça paraît maintenant une convocation. On a un étienne du tout gagné. On n'a pas oublié le paraît maintenant accepté. Ili nzima Mungu anapatia mamlaka kusingiza watoto na Mungu awasaidie na wabariki katika kazi yetu mmependa kwa watu wote. Merci, merci. Maintenant ici nous allons passer les enfants. Avec les frères. Avec les frères avec ici. Chère Marie. Voici, ce sont les mamans responsables. Et les chefs sont là. Vous devenez aussi maman responsable des chefs. On peut applaudir pour vous. Allez tourner, regardez les enfants. Monsieur Achili, monsieur Achili. Caméraman. Nous avons 3 chefs et 3 mamans responsables. Déshabillé. J'accepte de prendre le mariage, monsieur. J'accepte de prendre le mariage, monsieur Fallou bien Baptiste. Oh mon époux, tu as toute la vie. Applaudissez. Respect et affection envers vous. Et c'est là pour les meilleurs et pour les pires. Le chef, en guise de mon engagement, de remplir mon devoir, de cohabitation, soins, assistance, fidélité,
au cimetière de Lusambo et les jetons dans la rivière Kidira et dans le lac Tanganyika. Et voici que vous devenez époux, épouse. Votre acte de mariage. Eh bien, nous vous souhaitons bonne chance, bon foyer et bonne fête. Que Dieu vous bénisse. Olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yangoyo Koko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pe ngayo nalingi bino ye pe nalingi ye mingi aza motu ya pona ngai osunga poto umela ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo eglise kokoko moto bomoni pembenye nde mbuma losambo na ngai Nzambe apesi mpe ngayo oyebi nalingi bino ye mpe nalingi ye mingi aza motu ya konanga mbosambela topambwama ye ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo Nzambe apesi moto akomema na fami moto yako yokela ye oyo maombi yako ni ya maana juu ya couple hii. Bondeleza litomba pona couple oyo. Sasa tulikuwa tunaongoa papa tuwezifanya sio kuna maombi ya wazazi, kuna maombi ya kanisa pia. Yango tozali kozela papa po toliko sala boete na bonde ya ngombe zali po ya baboti pesa. Amen. Oh, sipo Bwana. Haleluya. Sipo Bwana. Haleluya. Sipo Bwana. Amen. Sipo Bwana. Haleluya. Sala minene kat na libota oyo Nzambe pona kosangisa bango nesika moko mokonzi kokama kat na mokona lelo basilisi ya mbula matali Nzambe baeka basisi pe ya libota kole senge totika bango na mboko na molu oyo nguya na sata na bokonzi na molili ya koya kotelemela molulu koyesa ba complication na kombo na Yesu Kristo amen. Amen.
Nzambe. Takatifu Mariamu, maisha yao jamaa na kizazi amekubali harusi ya Miliana. Liloba ya koloba ezali te en tant que représentant ya papa akobongelaka mpona Nzambe nazongisi kabili na merveille kati na loboko ya biso na yo mpona kosangisa basangana bakoma moto moko mpona nazongisi bango na loboko na yo nkolo yo batela bango bovanda na bango botambola na bango kolia na bango Nzambe ezalaka te elemeli nguya nyonso ya molili liboso na bango na kombo yo batela bango Nzambe nyonso aza liboso na bango pambo na yo na baproblème nyonso bakozala nango batala komele yo na kombo na Yesu Kristo. Inatufurahisha zaidi na tunataka waendelee vile kusudi wafike mwisho wao wenyewe Mungu atapenda kuwapatia. Merci mama sema pia. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pia Mungu vigelegele. Wetu wa ajabu. Mungu wetu anatutendeaka viendiko vizuri sana. Ninamshukuru Mungu mwenye ametuwezesha kufika kwa hii hatua. Ninasema watoto wetu anawaunganisha, nasema jina la Bwana libarikiwe. Amen. Watoto wangu ninawatakia maisha marefu, make Deuteronome 30 muisome bien na ikuwe alama ya maisha yenu wakati yenye mko mchito, wakati yenye mko mufuraha, musome Deuteronome 30 mutaona ndani yake yes Mungu anasema nini. Mungu anabatakia benediction zote za ajabu, benediction zote za juu. Mungu atie yote na baba na utukufu wa maisha yenu umurudilie Mungu siku zote za maisha yenu. Yesu Kristo mikono Ekeleza boko. Kuna paraza mosali na Nzambe. na mama Marento wasimamisha pia mseme neno baraka. Nipate hiyo tena sio tuseme neno la baraka. Ninafungua Biblia, inaniambia hivi Mjenesi ananiambia que Maria soit honorée de Christ. Jinsi wamefanya harusi kila mtu wote awaishi. Amen. Na mimi nawatakia mpate pesa maisha yenu. Amen. Ulikuwa na la unashanja kawite inaweza kuwa hata neve kama mtu iko na mafuta. Unaweza fanya hata samedi inakuwa dimanche. Donc msemene mtakuwa ni komande kisi mnataka. Ndio mimi nataka kwa maisha yenu. Amen. Basi ole miaka yenu lakini waone ukubwa yenye iko mwenyewe. Amen. Adui zenu wanapowatafuta wasiwaone. Amen. Potee. Ila watu ambao wana shida wanapowaona mtatue shida zao, maana mwana pesa. Mungu awabariki. Amen. Mimi nashukuru Mungu kuona watoto wetu wanatuonore leo. Mungu abarikiwe sana. Basi tunawatakia baraka mingi. Mungu awalinde, awapatie kila kitu wanatafuta, awapate, awapatie mabasa, awapatie baraka. Kuna seremonia matanga ke Sindikiza frere yetu mmoja alifariki ndani ya kanisa. tozokende kokundande kuna biso kufaki kati na eglise. Tunatungoja deja programu ya makao mnaiona. Leo wazozela biso wewe wa programu ya makao ndi. Sasa sisi tunakuwa nafasi yote, nafasi ya tatu tunachanganya vitu yote. Soto za kabisa kanyo sika esengwe sika ya mawa tusangisa kanyo. Frere tunakutakia baraka ya kabambi sana. Jeme totombe lo maneno yake juu ya timiza. Bwana Nzambe lobete Nzambe za sima leo banepo na kokokisa. Deuteronome 28 kuanzia 1 mpaka 15 unasema neno ya baraka ile ndio tunataka itimie. Deuteronome 28 1 jusqu'à 15 wale za mapambo lito lingia mbeko kusamela. Ile nyuma kufuatana kule. Oye landani kuna elanda binote. Ndio itimilike tu. Oya liboso kuna nde kusemela bana mimi. Nasema kisha papa Mungu anasema. Amen. Tutafunga macho tuombe. Mungu tushukuru Mungu takatifu, Mwenyezi Mungu, neema yako isindikize maisha yao, maana wao wenyewe wamekomanda na neno lako.
na wameheshimu ndani ya neno lako na wamekutambua wewe Mungu wakati yote, kwa kuficha siri ya maisha yao. Takuwa Mungu pamoja na ushindi, hata kikwazo mwezi patikana, mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu. Kupendwa nawe, majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you. And for you, ninabadili mienendo yangu baba. Baby for you, nina ukimbia ujana mama. Nijenge boma nawe, zae watoto nawe, niwalee pamoja nawe, nizereke pamoja nawe. Nataka nijenge boma nawe, zae watoto nawe, niwalee pamoja nawe, nizereke pamoja nawe. Chaguo la moyo, chaguo la moyo, na kwenye madhabahu unavong'aa, unavopendeza kwenye lorinda. Oh baby, I knew you were the one for me. Oh baby, you're the one for me. I can tell the way you smile, the way you laugh, the way you talk, the way you walk. Baby, you're the one for me. I swear you're the one for me. Ninabadili mienendo yangu mama. Baby, for you, nina ukimbia ujana wangu. Jenge boma nawe, zae watoto nawe, niwalee pamoja nawe, nizereke pamoja nawe. Nataka nijenge boma nawe, zae watoto nawe, niwalee pamoja nawe, niziki pamoja nawe. Chaguo la moyo, chaguo la moyo. Otile Brown na sana baby. Oh yeah. God found me a woman, my woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. You love me better, better than I love myself. I just want you to know. You trust me better, better than I trust myself. I just wanna give you love.
Merci beaucoup DJ. Merci au ministre pour avoir accompagné cette grande dame. Voilà. Encore. Mama, ouais. Voilà déjà. Sasa simama kule pamoja naye. Wewe na kijana wako pale. Merveille. Hatuya kupana kwa simama pembeni yangu hapa. Usijipeleke moja. Sie wote tunakuwa sasa jamaa moja. Mbele ya kupuliza mambo ambayo kuleta, ningependa baba wa kijana kuwe pale na mama yake wasimame pembeni yako pale. Mzee. Mweneteli de coca. De coca. Acha Merveille. Acha kumeza utamwanzia tupa au sio? Ushazoea kukunywa kidogo kidogo hapa hata meza yote sasa. Okay. Asante. Tukisema mtoto wetu anawapenda na nakubali tuongee. Sitakukawisha. Ulifika kwa nyumba tukiongea. Na mali ukinipatia sheki. No, ajua na hii tuko mkizungu tukitoka kwa kwetu kama ni lungo. Sasa na hiyo ni lungo tu hapo.
Félicitations. Félicitations mama. Tumepokea mali. Lakini huyu mtoto salizaliwa alikuwa wa Alexi na bibi yake. Ni saba na kuya mwoa ni wa jamaa yote. Na huko vifaa tuliomba kwa ajili ya jamaa. Tuliomba nguo ya mama, nguo ya baba na vifaa vingine. Esko nezi vileta haraka kusudi tuvipokee. Niko mwanangu tuliowe vitu hivi. Wewe ni asante. Balete basi. Ok, c'est bon. C'est parti. Kuna question moja nilikuposa Lusambo. Bon, na mosusu na yango te takoyesa koya kokamata bandimi kelelo ekobeta. Biso mpe toza bato ya territoire ya Masisi. En tout cas, kwenu kuli byonso. Kwenu kuli byonso. Pale sasa. Eyo. Sema na bingia hapo sasa. Sasa papa. Sasa tunataka kupokea vitu yenu, na katika desturi ya kwetu mtoto wa akili anapitiana kwa mama kwanza kumafika kusudi apate secret. Hii makado ya mama ndio basi. Naona shangazi huyu ni mtoto wa kaka yenu, na kusudi atoke mumtakie baraka sharti mpate kitu. Na huyu mzee amesema alikumbuka washangazi, mchague mbuzi moja maima mbuzi na muyomba moja na muyomba na nani mwingine muyomba bayomba hili hapa. Usichonganishe maneno moja. Hili ya kaka. Ya kaka kaka simama. Mbuzi yenu ile. Sasa wewe utanambia tunabakia myomba umekuvua mjia tuseme nini. Atuka huko mwanaume. Nimeona vile tulipatana vitu nilikuomba kameme umeshikaza. Unastahili kupewa mwanamke. Alors, msimame pale na kianza ni bandiko soketi mbali kidogo. Alexia amesha kuwa mzee. Tunataka kupatia responsabilité ya kufanya suivi ya hii foyer. Njoo wewe peke kuja hapa. Kamata huyu mtoto mwanamke. Umpatie bwana yake na sisi tuko nyuma yake. Kama Nazara unaenda kule, anagonjwa unaenda kule. Merci beaucoup. Encore. Les enfants dragués des filles et des filles, ils finissent par fuir. Mais toi qui n'es pas parmi ces
ces hommes-là. Toi, tu n'es pas parmi les hommes irresponsables devant Dieu pour accomplir mon vœu de rester fidèle à une femme. Dit qu'il vient vous présenter la seule et l'unique qui sera à ses côtés jusqu'à ce que la mort ne laisse pas. Madame, dépendamment, s'il vous plaît, et on est en train d'applaudir pour Gabriel, s'il vous plaît. Messieurs et dames, ce soir, je suis en train de vous présenter cette dame. Je suis fier de vous présenter Merveille Moucha, ma petite sœur. Dieu est témoin, famille Manga et famille Moucha. Gabriel, je vous donne l'autorisation. Merci Didier. Merveille et Papa Gabriel, nous avons des positions à bien. Moi, il couple les doigts m'encadrer. Et cette nuit, à l'épée honoré, Papa Yves et Maître Aline, ce soir, regarde ce que Merveille a planifié. Ça fait 5 ans qu'on a fait cotisation, nous avons compté les chercher comme moi. C'est lui qui a ouvert la bouteille de Monsieur le Président qui fêtait son anniversaire, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi. On y va. C'est lui, les grands prêtres. Dans vos mariages, n'évitez pas de l'appeler parce qu'il est technicien dans ça. On y va. Est-ce qu'on peut acclamer? Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, pareil matin. On est marié, piquez ma choupa. Il a marqué la choupa, piquez ma choupa. Vous piquez ma choupa. Allez chacun, Gabriel, à votre soif. Madame Merveille, buvez. Alléluia. Eva,
Olete service ya merveille. Njo atupalele mingi tunapana tu mbuzi moya. Manake hii mbuzi hii semene na bana kwa kula nyama. Ni kidogo. Elle est toujours là. Les lumières d'un plaisir, quand ils ont pas d'auto, toutes ces années restent toujours fraîches. Il en a la soie, il en a comme la soie, et pas ils sont voyants, il y a Toto Abami, merci. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Accent que nous allons qui d'autres. Pour l'avoir accueilli. Merci beaucoup. Et pour moi, on a Chicosto avec Gabriel. Personne au chapitre 30. Miss Paul Bressé pour l'activité. Attends, on fait les lignes Miss Paul Bressé. Ma ministre. Batata Mayai, Mouko. Aki ya Mungu wako garso wanashika wako ofie. Wako ofie wiko wapi? Si mkue wasi. Ase hayo. Si kwa presse kwa activité. Ah ok c'est bon. Ok c'est bon. DJ a sorti sa musique ndio wako ofie wasimame. Makuta bebe futu mama. Il makuta. Allez, on va manger s'il vous plaît et vous pouvez vous accompagner. Natuambia watu yote shie wote tushakuwa presse usiko mtu matasimama na protokole ya Moriate. Yeah. Oh na 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 na. Oh I love you baby. Uko na tabia za kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi ya hasira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho, sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo.
And I feel you in my air when I breathe. I see you in my dreams when I sleep. Wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi nao, sisemi oh baby uko sawa na. Wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi oh, sisemi oh, sisemi. Hey, 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 and even though I've never been here before, somehow I know that this is how it feels to fall in love. Baby, you know I love you. I place no one above you. I need you in my life forever and ever. You will always have my heart. We're meant to be together, me and you. Oh, me and you. Hey, uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanapiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi nao, sisemi oh baby uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanapiga wendo mama yao. Wewe nachagua, sisemi oh, sisemi oh, sisemi. Ninakupatia nini? Hata ule mtoto wa kwanza, ule garçon. Merci aux filles ministres. Allez, on y va.